habisan-san o nga panahon kay kultura inihatod mga waray nun bisan pera pakasigluan lumabay diri susumhan at mga waray magpapabilin lagi hapon bisan nonanon kay maupay gudman ang kurat sa nasarayawon magpapadayon habisan bago nga henerasyon kurat sa lagi hapon at ayon bistiin nga sarayawan imo makikitan kurat sa natukar at git-aarigan kay kun ini mawara pagmamamingaw at sarayawan kay kurat sa gudlaan nagahatag kalipayan kurat sa nakakaribhong bisan diin sikat gihapon labi na habang paru-patron kurat saan paupay sayawon kay kun ikaw at matukahan sa kay waray kagud kalukian kaya di mo abilidad din pagsayaw ikikitaan. Salit padi-padi, hala pagsarayaw lang kita kalipayan ngan karisyuhan ikpadayon sige andam na iton iyo igarala kun bugos pa ito dali pagpasukli na pag-araw andam na kay bangin masunod ka na yanangin pagsayaw at tukar ka kurat sa pagtawagahan naran mo kinahangalis ka dali akay masunod ba iton iba sa pagpapaso-paso pa aton na tikangan ayaw kita pag inalang-alang kaya't mga oras bulawan pahimol sige nga higayon kay kung mag-ininay-inay ka pa hasta nga mauunahan ka anong kurso na dalain lugod iton pagkakadara salit sangkay ayaw pauhi para diri ka maalkansing kakaragan imo ginbayad kundi matuman enem karuyag samtang may oras pa pikahi kung makalugar ka birahi panipuro hibud ayaw pagpaurhi. Kay ano nga nadiri kaman haakot nagsiring ka to nga akulaan imihigong maon kay ano tigdala nagpag-uka haakot nag-iba naman ang imo desisyon hala ko na saman anim karuyag matugod ako nga hikita nga duhain magubulag bisan kun masamaran iton akong dughan kakaroon ko nala kay balagman pero kun mahihimo iday uksa ka bumaya ako mahangyo bisan maguti ay la karuyag ko iday nga magpadis kita pagsayaw bisan madali ay lang kun harayo ka na ayaw hingalimti at mga kalipay nga kinsaruhan ta kapag sayaw nagkakaadukod kita dumdum ko bisan harayo ka na. Ladies and gentlemen, we are witnessing the Karacha performance of Honorable Septemio Santiago and Sangguniang Panlalawigan-elect Amy Campomanes Barrizo. Lakatay-day halakon asyaman diri ko nagud ikaw mapupudngan bisan masakit kinin akong dughan pipiriton ko kay karuyag mo man munan to ka na hidim paglalaktan diri mo unta ako hingalimtan kung pananglit bumalik ka haapon anam ako nga ikaw parawaton kung napabatian ko ang tukar nga kuratsa nasunod na dayon haapon hunahunaan imo kabay saingan han pamigura kung nagsasayaw kita nga duha.
Pasayaw nga kurat sa akon nakilala, mahusay nga daraga, sexy nga mestisa. Kada akong pagsayaw hiyaan ka partner, pastilan diri na surrender. Pansayaw nga kurat sa diri na dadaan, ayunhan kalagsan patihan kabataan. Katanan nga okasyon diri gud lulumaon an kurat sa kasarayawon. Kadaman naray hakhan sayaw nga kurat sa labi na kun maupay tumukaraan banda. Asay pa mo kapanis mahusay nga daraga ka maupay lahat kurat sa. Tuha amon hasamar laiti. Thank you so much, Honorable Box Santiago and Madam Timmy Campomanes Berrizo.